إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا وبينوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. चले अब आप रिपीट करें। إلا الذين طبوا नहीं सही सही وأصلحوا وبينوا فهو सही मद है ना, मद है। فأولئك أتوب عليهم وإن सही ना, यहाँ गुन्ना तो नहीं है। नहीं देखो तवज्जो, आनत नून को ता से मिलाना। وأنا التواب الرحيم. Good. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وكفار أولئك عليهم सही أولئك عليهم ठीक है। لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Very good. शाबाश। आगे। خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم लाम के बाद अलिफ है। वला हम ينظرون. वेरी गुड शाबाश। एक बार फिर पढ़ें।